जय जगन्नाथ पिलाने आज देखा प्लस 3 फर्स्ट इयर सेकेंड सेमिस्टर पे पॉलिटिकल साइंस कोर 3 यूनिट 4 सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन एग्जाम रे आसीबार बहुत संभावना अच्छी एवं एग्जाम आगक अच्छी ये वीडियो को जमारू मिस करंतु नाही। सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन व्हाट वाज गांधीजी's concept of Swaraj, discuss how it can be achieved। very important question पिलाने very important question। देखिबा स्वराज संबंध रे गांधीजी को धारणा कौन थिला एहा को किपरि हासिल करा जाय पारिबो आलोचना करो। very important question। आंसर देखिबा 1924 मसिया रे गांधीजी को रचित हिंदू स्वराज प्रकाश पाइबा परे गांधीजी को पुस्तक जहाँ अच्छी पिलाने तार ना हूँ हिंदू स्वराज बा हिंदू स्वराज ताहा 1924 मसीह प्रकाश पाई। very इम्पोर्टाट क्वेश्चन एवं एगुड़िक 1 मार्क रे आसीबो। 1924 मसीह गांधीजी द्वारा हिंदू स्वराज प्रकाश पाई एवं तापरे स्वराज संबंधी गांधीजी धारणा प्रचार तथा प्रसार लाभ कला। गांधीजी प्रथमे स्वराज को पूर्ण स्वराज भावे चिंता करि नथिले। यस पिलाने गांधीजी प्रथमे स्वराज को पूर्ण स्वराज भावे चिंता करि नथिले। ब्रिटिश शासनरु अनेकांश रे मुक्त भारत रे एक प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्था प्रचलन तांकरी मतरे स्वराज थिला। मीन्स कोच पिलाने ब्रिटिश शासनरु अनेकांश रे मुक्त भारत रे बा ओपनली भारत रे फ्रीडम भारत रे एक प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्था प्रचलन तांकरी मतरे स्वराज थिला। स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष व अन्यान्य चिंता नायक माने स्वराज आध्यात्मिकता एवं वास्तव प्रयोजनीयता उपरे गुरुत्व आरोप करथिले। केते को ना दिया जाय पिलाने स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष एवं ता सहित अन्यान्य चिंता नायक माने स्वराज आध्यात्मिकता एवं वास्तव प्रयोजनीयता उपरे गुरुत्व आरोप करथिले। लोकमान्य तिलकंक स्वराज मोर जन्मगत अधिकार। यस पिलाने एवं ता सहित ए पॉइंट को जमार मिस करिवे नाही। 1 मार्क रे श्योर आसीबो। लोकमान्य तिलक कहिथिले जे स्वराज मोर जन्मगत अधिकार बोली 1 मार्क रे पचारि पारे। मु एहा निश्चय पाइबी दाबी को समस्त भारतवासी को आशावादी करी स्वराज हासिल लक्ष्य निश्चित करिथिला। देखिबा गांधीजी पंडित नेहरू को आविर्भाव पर राजनीति को आध्यात्मिकतारे व धर्म को धर्मनिरपेक्षतारे परिणत करी भारतीय माननकु स्वराज स्वाधीनता और स्वायत्त शासन व्यवस्था देवा पाई से जीवन सारा संग्राम जारी रखी त्याग स्वीकार करथिले। नेक्स्ट गांधीजी स्वराज स्वरूप कौन कौन स्वरूप अच्छी केते गुड़े पॉइंट दिया जाए पिलाने से गुड़ी को देखा गोटे गोटे करी। पॉइंट 1 स्वराज सत्यर एक अंश। यस पिलाने स्वराज गोटे सत्यर अंश अटे। देखा गांधीजी स्वराज को सत्यर गोटे बा एक अंश विशेष भावे चित्रण करी सत्य को ईश्वर बोली ग्रहण करथिले। गांधीजी गोटे सत्य को ईश्वर बोली ग्रहण करथिले स्वराज को। तांकरी मतरे सत्य एपरी एक शक्ति संपन्न अस्त्र जहा द्वारा स्वाधीनता स्वायत्त शासन और स्वराज हासिल करा जाई पारिबो। मीन्स कोच पिलाने तांकरी मतरे सत्य गोटे एपरी शक्ति संपन्न अटे बा शस्त्र अटे जहा द्वारा कि स्वाधीनता स्वायत्त शासन और ता सहित स्वराज हासिल करा जाई पारिबो। सत्य को ईश्वर बोली भाबुथिबा जोगु एवं स्वराज को सत्यर एक अंश रूपे विचार करुथिबारु से स्वराज को मध्य नैसर्गिक शक्ति सह संपृक्त करथिले। के करथिले कहले महात्मा गांधी पिलाने सत्य गोटे संपृक्त करथिले नैसर्गिक शक्ति सह संपृक्त करथिले स्वराज को मध्य। पॉइंट 2 देखिबा स्वराज एक श्रृंखला। गांधीजी मतरे स्वराज गोटे श्रृंखला जहाँ राष्ट्र मध्यरे सांविधानिक गणतांत्रिक तथा राजनीतिक स्थिरता आनिबा पाई लक्ष्य स्थिर करिथाए। मीन्स कोच पिलाने जहाँ राष्ट्र मध्यरे सांविधानिक गणतांत्रिक
ତଥା ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିରତା କିପରି ଆସିବ ତାହା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ। ଇଂରେଜ ସରକାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ନୀତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଓ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସରକାରଙ୍କୁ ସେବା ଓ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ମିନ୍ସ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଭାରତରେ ସେତେବେଳେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ନୀତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଓ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସରକାରଙ୍କୁ ସେବା ଓ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ମିନ୍ସ ସରକାରଙ୍କୁ ସେବା ଓ ସାହାଯ୍ୟ କିପରି କରାଯିବ ତାହା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଚିରାଚରିତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହେଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସ୍ୱରାଜକୁ ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳା ମାଧ୍ୟମରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ହୋଇଥିଲେ। ମିନ୍ସ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ସ୍ୱରାଜକୁ ଗୋଟିଏ ଶୃଙ୍ଖଳ ଭାବେ ଚିତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆଗଭର ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପଏଣ୍ଟ 3 ସ୍ୱରାଜ ଏକ ଧର୍ମ। ୟେସ୍ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱରାଜ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ଅଟେ। ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ମତରେ ସ୍ୱରାଜ ହାସଲ ପାଇଁ ଆତ୍ମା ଓ ବିବେକର ଆହ୍ୱାନ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ମିନ୍ସ କହୁଛି ଆତ୍ମା ଓ ବିବେକର ଆହ୍ୱାନ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ମିନ୍ସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ କୁହାଯାଉଛି ସମସ୍ତେ ଲୋକମାନେ ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। କାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥିଲେ ବିବେକର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସେ ଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମିନ୍ସ ସିମ୍ପଲ ଭାଷାରେ କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱାଧୀନତା ବା ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ନଥାଏ ତାହେଲେ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିବେକ ବା ବୃଦ୍ଧି ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ବିବେକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ସେ ଠିକ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତାର ବିବେକକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବିବେକ ଜାଗ୍ରତ ନହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅର୍ଥହୀନ ହେବ। ମିନ୍ସ ବିବେକ ଯଦି ଜାଗ୍ରତ ନହେଲେ ତାହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବ ନାହିଁ ବା ଅର୍ଥହୀନ ହେବ ଓ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଭାବରେ ବିବେକ ସାର ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିବ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅଭାବ ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ବିବେକ ସାର ଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ୱରାଜ ହାସଲ କରିବା ଓ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାର ଭଳି ଏକ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିରୋଧରେ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଥିଲେ। କିଏ ପିଲାମାନେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖିବା ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କିପରି ପାଇବେ ତାହା ପାଇଁ ଇଂରେଜ ସରକାର ଭଳି ଏକ ଇଂରେଜ ସରକାର ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟାଚାର ପିଲାମାନେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜନମତ ସୃଷ୍ଟି ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ଅଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ସେ ବିବେଚିତ ନ କରି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ପରିଗଣିତ କରିଥିଲେ। ମିନ୍ସ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଅଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ସେ ବିବେଚିତ ନ କରି ଧାର୍ମିକ ବା ଏହାକୁ ଅଧର୍ମ ନ ବୁଝିକରି ଧର୍ମ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ମିନ୍ସ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଖେଦିଲେ ହିଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ପାଇପାରିବେ। ତାହା ହିଁ କୁହାଯାଉଛି। ପଏଣ୍ଟ 4 ଦେଖିବା ସ୍ୱରାଜ ସର୍ବହରା ମାନଙ୍କ ଶାସନ। ୟେସ୍ ପିଲାମାନେ ସର୍ବହରା କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଭୂମିହୀନ ସମ୍ପତ୍ତିହୀନ ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଉଛି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ହେଉଛି ଦରିଦ୍ର ସର୍ବହରା ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ। ଦରିଦ୍ର ଓ ସର୍ବହରା କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଯାହା ପାଖରେ ପୁଞ୍ଜି ନଥିବ ଘର ନଥିବ ଭୂମି ନଥିବ ଶ୍ରମିକ ଥିବେ ଦରିଦ୍ର ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସର୍ବହରା କୁହାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଟେ ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ବୋଲି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କହିଥିଲେ। ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଧନୀ ଓ ପୁଞ୍ଜିପତି ଶ୍ରେଣୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ଯେପରି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉପାଦାନ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସର୍ବହରା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ ପରିମାଣରେ ମିଳିବା ଉଚିତ ବା ସମାନ ପରିମାଣରେ ମିଳିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନ ମିଳିବା ଯାଏଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ହାସଲ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ମିନ୍ସ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଯଦି ନ ମିଳେ ତାହେଲେ
संपूर्ण स्वराज्य हासिल कर यह गोटे असंभव हो पड़ो बोली से मत प्रकाश करते महात्मा गांधी मत प्रकाश करते और से 1930 मसीह यही सर्वरा मान लवण उपर बसाई टिकस तथा लवण मारिबा निषेधादेश उपर प्रतिक्रिया प्रकाश कर लवण आईन भंग बा आईन अमान्य आंदोलन आरंभ करते मीन्स कौच पिलाने 1930 मसीह सबू लोक मान नहीं लवण बा लुण किपरि मारी पारिबे ता टिकस थिला पिलाने टिकस से टिकस टिको भंग करी बा इंग्रेज माने जा टिकस करथिले बा लुण मारी पारिबे ना ताको भंग करी लुण मारिया पई जाइथिले आईन अमान्य जा कुआ जाइथाय जाको न मारिबा जाको न मानिबा। नेक्स्ट देखिबा प्रश्न पॉइंट 5 देखिबा स्वराज संख्या भित्तिक शासन नुहे गांधीजी मतरे स्वराज्य हेउची सबु लोकंक शासन न्यायर शासन से संकीर्ण मनोभाव नहीं कौन सी विषय को विचार करू नथिले हिंदू मुसलमान बा सिख संप्रदाय मध्य शासन दायित्व विभक्त हेउ किंबा कौन सी एक संप्रदाय शासन दायित्व रहू से यह चिंता करी न करी न्यायपूर्ण शासन जपरी प्रवर्तित हेब मीन्स तांको मत अनुसार कह जाउछि पिलाने हिंदू हो बा मुसलमान बा सिख हो जेकोसी होना कहीं किंतु न्यायपूर्ण शासन किपरि चलिबो तांको चिंता यह थिला जे भी शासन करूना कहीं किंतु न्यायपूर्ण शासन हेबा जरूरी और प्रत्येक व्यक्ति को जेपरि बंचिबार न्यूनतम सुविधा किंतु प्रत्येक व्यक्ति को बंचिबार न्यूनतम सुविधा दि जाय पारिबो से संबंध में चिंता करुथिले सेथिपाई गांधीजी स्वराज हेउची सेही प्रकार शासन व्यवस्था जेउटी सार्वभौम क्षमता लोक मानकर हाथ ही न्यस्त थाए सर्वोच्च क्षमता लोक मानकर हाथ ही रही थाए जेउटी लोक माने निजे सेमानकर आर्थिक राजनीतिक विषय मान परिचालना करि थांती। नेक्स्ट स्वराज्य और निरक्षरता गांधीजी मतरे समाज रे रहिथिबा असंख्य निरंतर लोक मानकु शिक्षित करि पारिले मीन्स कोच पिलाने समाज रे अधिकांश रे अशिक्षित लोक माने अछंती से मानकु शिक्षित करि पारिले से माने स्वराज्यर वास्तव स्वाद चाखी पारिबे सेतिपाई प्रत्येक शिशु को मातृभाषा कहले पिलाने निजर भाषा बा हम ओडिया रे मातृभाषा ओडिया जपरि कि फॉर एग्जांपल दिया गला से परि जे कौन सी व्यक्ति होना कहीं निज भाषा माध्यम शिक्षादान करने उचित 7 वर्ष पर्यंत बाध्यतामूलक मागणा शिक्षा प्रदान करने उचित 7 वर्ष जाए फ्री ऑफ कॉस्ट बा मागणा शिक्षा प्रदान करने उचित एवं सर्वशेष रे शिक्षादान प्रक्रिया शारीरिक और उत्पादन क्षम कार्य सह संपृक्त रहा उचित। लास्ट पॉइंट देखिबा पिलाने स्वराज और रामराज्य गांधीजी मतरे इंग्रेज शासन सामाजिक और अर्थनैतिक क्षेत्र में अपसारण करने और अन्य देशर शासन पद्धति को एभली प्रस्तुत करने आवश्यक जहाँ आम सह खाप खाई पारिबो एवं यह को ही रामराज्य प्रतिष्ठा सह से विवेचित करिथांती महात्मा गांधी विवेचित करिथांती और यही राज्य रे श्रमर उपयुक्त मर्यादा थिबो रही प्रत्येक ताहार भाग अनुसार श्रमदान करवा उचित एवं प्रत्येक ताहार तार भाग जेते थाए से नहीं पारिबो से अनुसार श्रमदान करवा उचित। यह थिला पिलाने सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन भेरी भेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन 100% एग्जाम रे आसीबो या को मिस करंतु नाय ए वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु 2-3 थर वाच करंतु एवं आपनक फ्रेंड्स को शेयर करंतु। जय जगन्नाथ।